नमस्कार फ्रेंड्स मु शक्ति आपण देखुंती नरसिंहा क्रिएशंस पेजेंट। तो फ्रेंड्स आज वीडियो रे वर्तमान बड़ मुख्य खबर उपर नजर पकाइबा जहाँकि आपण माने समस्ते जानि रखिबा निहाती दरकार। तेबे कोन रही आज वीडियो रे वर्तमान बड़ मुख्य खबर आपण माने जानिबा पई वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु जहाँद्वारा कि आपण माने डिटेल्स इंफॉर्मेशन पाई परिबे। एवं फ्रेंड्स ता पूर्व एई वीडियो गोटे लाइक करंतु जदि पारुछंती आपनकर सांग साथी मानकु वीडियो को शेयर करनतु। जदि फ्रेंड्स आपण माने आमो चैनल ले नुआ ही वीडियो देखुछंती पूर्व केबे भी हमरो चैनल को सब्सक्राइब करनाती तेबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखे आसुवा बेल आइकन को बजाय रखतांतु। तो फ्रेंड्स नंबर 1 रही महाशिवरात्रि लगी कटकणा जारी कले राज्य सरकार। आसंता काली महाशिवरात्रि जागरे महादेव दर्शन सह उपवास रखी दीप जाई भक्त। तेबे चलित वर्ष जागर पई राज्य सरकार कटकणा जारी करिसंती। मंदिर परिसर और बाहर श्रद्धालुओं गहली को बारण कर मेला को मना कर नियम उल्लंघन कले कड़ा कार्यानुष्ठान पई समस्त जिलापाल और म्युनिसिपल कमिशन को निर्देश दिया जाइछि। अन्यपक्षे प्रभु लिंगराज जागर पालन पई प्रशासन पक्षरु व्यवस्था होइछि। मंदिर बाहर 200 मीटर जाए लंबा बैरिकेड भितर भक्तों भीड़ एड़ाइबाकू स्वतंत्र बैरिकेड व्यवस्था कर जाइछि। मंदिर परिसर और बाहर टेंट भी लगा जाइछि। गतकाली सेवायतों कोविड टेस्ट आरंभ होइछि। मंदिर भितर सेवारे नियोजित समस्त सेवायतों कोरोना टेस्ट कर ट्रस्ट बोर्ड सदस्य फूल दुकानी और पुलिस अधिकारी भी कोविड टेस्ट हेबो। महाप्रभु लिंगराज महाशिवरात्रि पई कमिशनरेट पुलिस पक्षरु ट्रैफिक कटकणा जारी होइछि। माउसवा पटरु रथ रोड को आसुवा 4 चकिया जान छड़ा जीव नहीं। रवि टॉकीज पटरु आसुवा समस्त गाड़ी कचरापिंडी पर्यंत जिबे। ग्यारेज छक और सामतरायपुर पटु गाड़ी बीएमसी मार्केट पार्किंग को जीव। सेहीपरि केउटो साई पटरु आसुवा गाड़ी भी बीएमसी मार्केट कॉम्प्लेक्स पार्किंग स्थल जीवे। दक्षिणकाली और तारासुंदरी रास्ता पट गाड़ी बीएमसी हाईस्कूल पड़िया को जीवे। पुनाम गेट पटर गाड़ी को बढ़ेवा आड़ को छड़ा जीवनी। सेहीपरि बिंदुसागर पटु भजन मंडप आड़ को कौन गाड़ी छड़ा जीव नहीं। महाशिवरात्रि को नहीं बालेश्वर भी जारी होइछि कटकणा। जिलार समस्त धार्मिक स्थल और मंदिर रे भिड़ न करने को कड़ा निर्देश रही। ठाकुर नीतिकांति केवल पूजक और सेवायतों को अनुमति मिली। जागर दिन साधारण दर्शन को बंद रखा जाइछि। देखा पर खबर तीरथ सिंह राउत हेबे उत्तराखंडर नुआ सीएम। मंगलवार दिन त्रिवेंद्र सिंह राउतों इस्तीफा पर तीरथ सिंह राउत उत्तराखंडर नूतन मुख्यमंत्री हेबे। तीरथ सिंह राउत जड़े बीजेपी सांसद एवं 2013-15 मसीह उत्तराखंड दलर मुख्य थिले एवं अतीत राज्यर विधायक मध्य थिले। गतकाली त्रिवेंद्र सिंह राउत तांको इस्तीफा पत्र को राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को हस्तांतर करिसेंती। देखा पर खबर ओडिशार 340 जन को मिलिबो कलाकार पेंशन। 2020-21 वर्ष में ओडिशार 340 जन कलाकार को पेंशन और मेडिकल सहायता देवा लगी एक्सपोर्ट कमिटी सुपारिश करिछि बोली राज्यसभा केंद्र संस्कृति और पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल जणाइछंती। ओडिशार केते जन कलाकार को केंद्र सरकार पेंशन देउछंती बोली सांसद प्रशांत नंदन प्रश्नर उत्तर में केंद्रमंत्री श्री पटेल कहिसंती जे 2020-19 रे 130 जन एवं 2019-18 रे 20 जन कलाकार पेंशन पाइबाकू मनोनीत होइथिले। 2020-21 वर्ष में देश में समुदाय 1821 जन कलाकार पेंशन पाइबाकू एक्सपोर्ट कमिटी सुपारिश करिछि। संख्या दृष्टि देखा गले पश्चिमबंग पर ओडिशा द्वितीय स्थान रही। पश्चिमबंगर 914 जन कलाकार 2020-21 वर्ष में पेंशन और मेडिकल सहायता राशि पाइबे। देखा पर खबर नौसेना रे सामिल है साइलेंट किलर बुड़ाजाहाज आईएनएस करंज। आहरी सशक्त है भारतीय नौसेना जोड़ी है आउ एक शक्ति स्कॉर्पियन क्लास रो बुड़ाजाहाज आईएनएस करंज बुधवार नौसेना रे सामिल होइछि। मुंबई रे एक कार्यक्रम रे नौसेना रे आईएनएस करंज को सामिल कर जाइछि। साइलेंट किलर भावे जनाशुना आईएनएस करंज मेक इन इंडिया परिप्रेक्षी रे बड़ उपलब्धि। कारण कलबरी श्रेणी एही तृतीय बुड़ाजाहाज कौन ध्वनि सृष्टि करे नहीं। अर्थात एही बुड़ाजाहाज शत्रुर अंचल रहिले मध्य केही किछि जानि परिबे नहीं। सूचना अनुसार आईएनएस करंज लंब प्राय 70 मीटर होइथबा बेले उच्चता 12 मीटर। एही बुड़ाजाहाजर ओजन प्राय 1600 टन। एही बुड़ाजाहाज मिसाइल संयुक्त एथिसह यह समुद्र भितर खनि बिछाई शत्रु को ध्वंस करिवार क्षमता रखिछि। यह कोनोसी शब्द सृष्टि न करी शत्रुर राडार को चकमा देई क्षति पहुंचाई परिबो। यह दीर्घ समय धरी पानी रे बुड़ी रही भारतीय नौसेना को समुद्र रे शक्तिशाली करिबो। आईएनएस करंज डीजेल इलेक्ट्रिक बुड़ाजाहाज देखिबाकू एही बुड़ाजाहाज अन्य कोनोसी आणविक बुड़ाजाहाज ठारू तो छोट किंतु सबुठारु घातक। कारण आकार क्षुद्र होइथारु एहाकू समुद्र रे खोजी पाइबा मुश्किल अटे जहाँकि शत्रुर चिंता बढ़ाई देव। तेबे नामकरण पछर कारण एही देशी बुड़ाजाहाज नाम आईएनएस
କରଞ୍ଜ ହେବା ପଛରେ ବିଭିନ୍ନ କାହାଣୀ ରହିଛି। କରଞ୍ଜ ମାଛର ନାମ ମଧ୍ୟ ଏହି ମାଛ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା। ଏହା ବାଦ ଆଇଏନ୍ଏସ୍ କରଞ୍ଜର ପ୍ରତିଟି ଶବ୍ଦର ଅଲଗା ଅଲଗା ଅର୍ଥ ବାହାର କରାଯାଇଛି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କରୋନା ଭୂତାଣୁର ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ବିରୋଧରେ ଅଳ୍ପ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି ମଡେର୍ନା ଓ ଫାଇଜର ଟିକା। ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ତଥ୍ୟ, କରୋନା ଭୂତାଣୁର ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ବିରୋଧରେ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବୀ ନୁହେଁ ମଡେର୍ନା ଓ ଫାଇଜର ଟିକା। ନୂଆ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏଭଳି ଚିନ୍ତା କଲା ଭଳି ତଥ୍ୟ। ଆମେରିକାର ପ୍ରାୟ 20ଟି ରାଜ୍ୟରେ କରୋନାର ଏହି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ B.1.351 ଦେଖାଦେଇଛି। ହେଲେ କରୋନାର ଏହି ନୂଆ ପ୍ରକାର ବା ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ବିରୋଧରେ ଆମେରିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଉଭୟ ମଡେର୍ନା ଓ ଫାଇଜର ଟିକା କମ୍ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଥିବା ଅଧ୍ୟୟନରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ବିରୋଧରେ ମଡେର୍ନା ଟିକା 12.4% କମ୍ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଥିବା ବେଳେ ଫାଇଜର ଟିକା 10.3% କମ୍ ପ୍ରଭାବୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହି ଭୂତାଣୁ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରି ଲାବୋରେଟୋରୀରେ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ କଲମ୍ବିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଏକ ଗବେଷକ ଦଳ, ଯାହା ଆମେରିକାର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ଗତ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ବେଳକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ କରୋନାର ଏହି ନୂଆ ସ୍ୱରୂପ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ 42ଟି ଦେଶକୁ ବ୍ୟାପି ସାରିଛି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୂଆପଡ଼ାରେ ନବୀନ ଲୋୟର ଇନ୍ଦ୍ର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର କଲେ ଲୋକାର୍ପଣ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ବାବଦକୁ ଭେଟିଦେବେ 4000 କୋଟି। ନୂଆପଡ଼ାରେ ନବୀନ ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ନୂଆପଡ଼ାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଲୋୟର ଇନ୍ଦ୍ର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତିଖାଲି ଡ୍ୟାମର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ନବୀନ। କରୋନା ପରେ ନୂଆପଡ଼ାକୁ ବଡ଼ ଭେଟି ଦେବେ ନବୀନ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶ୍ରମ ବିକାଶକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବାରୁ ପ୍ରାୟ 4000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି ନବୀନ। ପଛୁଆ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଗୁଆ ଆଣିବା ପାଇଁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ସେହି କ୍ରମରେ ଏକାଧିକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ସହ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ ନବୀନ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଓ 5ଟି ସଚିବ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2021-22ରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାଇଁ 202 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା ଅର୍ଥ ସବ୍ କମିଟି। ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ହେଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟୟ ବରାଦ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର 2021-2022 ବର୍ଷର ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ 202 କୋଟି ଟଙ୍କା ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅର୍ଥ ସବ୍ କମିଟି ଏହି ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି, ଯାହା ଆଗାମୀ ପରିଚାଳନା କମିଟିରେ ହେବ ଅନୁମୋଦିତ। ରଥ ପାଇଁ 11 କୋଟି ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେବାୟତ ଚିକିତ୍ସା ଓ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଛି। ତେବେ ସେବାୟତଙ୍କ ସହାୟତା ପାଇଁ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ଗୁରୁକୁଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହୋଇଛି। 2ଟା ଧର୍ମଶାଳା କାମ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଏକ ନୂଆ ଭକ୍ତ ନିବାସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। ଖଣି ଖାଦନରୁ 10 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ରାଜସ୍ୱ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ। ଭକ୍ତଙ୍କ ଦାନ ଅର୍ଥ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏବେ ବି ଉପର ଘରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପତ୍ନୀ। ଗତକାଲି ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଖୋଲିଛି ସିଡ଼ି ତାଲା, ତଥାପି ଦୌଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧି ଖାଦ୍ୟ ପୁଡ଼ିଆ ଦେଉଛନ୍ତି ବାପା। ଏବେ ବି ଉପର ଘରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପତ୍ନୀ। ଯଦିଓ ଗତକାଲି ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ସିଡ଼ିରେ ପଡ଼ିଥିବା ତାଲା ଖୋଲି ଦିଆଯାଇଛି, ତଥାପି 3 ମହଲାର ଉପର ଘରେ ଅଛନ୍ତି ବହୁ ନିବେଦିତା ସାହୁ। ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଚିତ୍ର ଆସିଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଖୋଡ଼ାଂଶୀ ବାଞ୍ଛାନିଧି ନଗରରୁ। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଡାକ୍ତର ଶାନ୍ତିଭୂଷଣ ପାଠୀଙ୍କ ପତ୍ନୀ ନିବେଦିତା ସାହୁଙ୍କୁ ଗୃହବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର। ଗତକାଲି ସକାଳୁ ଉପର ଘରକୁ ଥିବା ସିଡ଼ିରେ ଶ୍ୱଶୁର ତାଲା ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଫଳରେ ବାଲକୋନିରୁ ଦୌଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ଉପରକୁ ଖାଦ୍ୟ ପଠାଇଥିଲେ ନିବେଦିତାଙ୍କ ବାପା। ବୁଧବାର ଦିନ ଶାଶୁ ଘରେ ରହିବାକୁ ଦାବି କରି ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ ବହୁ ନିବେଦିତା ସାହୁ। ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ବେଶ୍ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ପରିବାର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିବାହ ଦିନରୁ ବହୁ ନିବେଦିତାଙ୍କ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ ଶାଶୁଘର ଲୋକ। ଏନେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଗତ ମାସ 23 ତାରିଖରେ ନିଜେ ଏସିପିଙ୍କୁ ଭେଟି ଶାଶୁଘରେ ନିର୍ଯାତନା କଥା କହିଥିଲେ। କିଭଳି ଶ୍ୱଶୁର ତାଙ୍କୁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଉଠବସ କରନ୍ତି ସେ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ଏପ୍ରିଲରୁ ବନ୍ଦ ହେବ ରବିବାର କ୍ଲାସ, ଆରମ୍ଭ ହେବ ରିଭିଜନ କ୍ଲାସ। ସୂଚନା ଦେଲେ ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର, ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ ହେବ ରିଭିଜନ କ୍ଲାସ। ଚଳିତ ମାର୍ଚ୍ଚ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ସବୁ କୋର୍ସ କଭର ହୋଇଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ। ଚଳିତ ବର୍ଷର ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସରି ଆସିଲାଣି, ତେଣୁ ରେଗୁଲାର କ୍ଲାସ ଜରୁରୀ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବିଚାର କରୁଛୁ, ମୁଁ ଭାବୁନାହିଁ ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ଆଉ ସ୍କୁଲରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିବ। ପିଲାମାନେ ବିଶେଷ କରି ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡି ବା ଘରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଆଗ୍ରହ କଲେଣି। ସେଥିପାଇଁ ରବିବାର କ୍ଲାସର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏପରିକି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭାଗ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିବା ପରୀକ୍ଷା ଦର୍ପଣ ସହାୟକ ହେଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତା ମାସରୁ ରେଗୁଲାର କ୍ଲାସର ଜରୁରୀ ମନେ ହେଉନାହିଁ।
पिलामाने निजे परीक्षा पाई प्रस्तुत होगाकू मनस्थ कलेनी बोली एबे क्लास रे प्रायतः उपस्थान कम देखिबाकू मिलुची। तेणु आमे विचार करूछु आसंता मासरू पिलामानकू सेल्फ स्टडी को गुरुत्व देबू। देखिया परवर्ती खबर महंगा पड़िबो मंत्र पढ़िबा हाथ गंठी पकाइले पड़िबो हाथ कड़ी। पंडित टेंट हाउस मालिक गाड़ी मालिक केही पड़िबेनी बाद। बाल्य विवाह पाई लागिला कटकणा हाथ गंठी पकाइले बंधा हेबे पुरोहित। सावधान हो जांतु पुरोहित। मंडप मालिक एवं बैंड बाजा मालिक बेआईन बाल्य विवाह रे मंत्र पढ़िले कि हाथ गंठी पकाइले बंधा होई पारंती पुरोहित। तेबे समान नियम मंडप मालिक एवं बैंड बाजा मालिक उपर भी लागू रहिबो। बाल्य विवाह बेआईन 18 वर्षरू कम झील को किबा 21 वर्षरू कम पुओ मुंडरे संसार बोझ लदिबा हेउछि दंडनीय अपराध। 2006 मसीहारू एमिति आईन अछि। तेबे आईन को कड़ाकड़ी पालन करिया पई अनुगुल जिलापाल सोमवार जिलार सबु सरपंच मानकु चिठी लिखिछंती। दर्शाइछंती नाबालिका बाहागर पई तांको बापा मां जेतिकी मात्रा रे दाई नाबालिका को हाथ गंठी पकाउथबा पुरोहित मध्य अनुरूप परिमाण रे दोषी। तेणु बाहागर करने पूर्व पुरोहित माने बर कन्या बयस तनखुंतु। बेदी बसला बेलू बर कन्या बयस केते ताहा जानिबाकू जिलापाल परामर्श देइछंती। पुरोहित मानकू नुहे बाहागर पई कल्याण मंडप अनुमति देउथुवा मालिकंकू भी जिलापाल सतर्क करे देइछंती। बाहागर रे सामिल गाड़ीर मालिक बैंड पार्टी भी जिलापाल ए चिठी रे सचेतन करे परोक्ष रे अनुगुल जिला केमिति बाल्य विवाह मुक्त हेबो तार उत्तरदायित्व मुंडाइछंती। बाल्य विवाह विरोध आईन 2006 कहूची झील को 18 वर्ष बयस नहेले ताकू विवाह बंधन रे बांधि हेबो नाही। बर पई मध्य अनुरूप बयस धार्य होईची। बो को 21 वर्ष बयसरू कम हेले से मध्य विवाह पई अनुयुक्त। देखा परवर्ती खबर आज सुना दर सुना मूल्य बहुत ह्रास पाइछि। आज प्रमुख सहर गुड़िक 10 ग्राम प्रति मूल्य जानी रखु। सुना दर में 0.3% ह्रास पाई 10 ग्राम प्रति 44,732 टंका रही बेले रूपा दर 0.7% ह्रास पाई 67,011 टंका को पहुंची जाइछि। पूर्व कारोबार दिन में सुना 1.4% को वृद्धि पाई बेले रूपा 2.6% वृद्धि पाई। गत व्यवसायी दिन में विश्व बजार में बड़ बाउंस पर आज सुना दर ह्रास पाई। सुना 0.2% वृद्धि पाई 1,712.82 डॉलर रे पहुंची। नुआ दिल्ली में 22 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम पिछा 350 टंका ह्रास पाई 23,800 टंका ह्रास पाई बेले चेन्नई में यह 170 टंका कम होई 42,040 टंका पहुंची। मुंबई में यह दर 43,430 टंका को खसी आसी। चेन्नई में 24 कैरेट सुना मूल्य 10 ग्राम प्रति 45,860 टंका थिला। भारत यार सुना एवं रूपा आवश्यकता अनुଯାयी बहुल परिमाण रे आमदानी करे। अर्थमंत्री कहिथिले जे जुलाई 2019 ठारू ड्यूटी 10% वृद्धि कर जाइछि। तेणु सुना दर तीव्र भाव वृद्धि पाइछि एवं एहाकू पूर्व स्तर निकटतर करिया पई आमे सुना और रूपा उपरे कस्टम ड्यूटी को जुक्तियुक्त विचार करूछु। सुना उपरे आमदानी शुल्क 7.5% को ह्रास करिया पई जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री दीर्घ दिन दाबी रही आसी। उच्च आमदानी शुल्क केवल परोक्ष रे बेआईन सुना कारोबार उपरे प्रभाव पकाउ नथिला बरं सरकार को राजस्व को मध्य क्षति पहुंचाउथिला। आमदानी शुल्क कम हेबा फल चोरा कारोबार को बंद करियो बोली विश्वास कर जाउछि। रत्न एवं अलंकार शिल्प मध्य यूनियन बजेट 2021-22 रे सुना उपरे कस्टम शुल्क 4% ह्रास करने को दाबी करथिले। ऑल इंडिया रत्न एवं अलंकार घरोई परिषद जेजेसी अध्यक्ष आशीष पेठे बीटीआई को कहते जे वर्तमान 12.5% रु 4% को ह्रास करने को सरकार को अनुरोध करुछु। जदि टिकस दर एही स्तर रे रखा जाय नाही तेबे यह चोरा कारोबार को उत्साहित करिबो। तेबे विश्व सुना परिषद नूतन रिपोर्ट रे 2020 रे विश्वर केंद्रीय बैंक गुड़िक द्वारा सुना क्रय तीव्र भाव ह्रास पाइछि। क्रय गुड़िकर एक प्रमुख ह्रास वर्षर द्वितीय अध्याय रेकर्ड कर 2020 चतुर्थ त्रयमासिक केंद्रीय बैंक गुड़िक 84.8 टन सामान्य नीट क्रय करथिले। केंद्रीय बैंक गुड़िकर वार्षिक सुना क्रय प्राय 60% ह्रास पाई 272.9 टन रे पहुंची। देखा परवर्ती खबर साबाड़ हेबे चेन लुटेरा स्वतंत्र स्क्वाड गठन कला कमिशनरेट पुलिस। चेन लुटेरा को साबाड़ करने लगी कमिशनरेट पुलिस पक्षरु स्वतंत्र स्क्वाड गठन कर जाइछि। एने सोमवार दिन सूचना दैछंती डीसीपी उमाशंकर दास। आहरी मध्य डीसीपी कहछंती जे थाना रे प्रत्येक स्क्वाड जणे किंबा 2 जण अधिकारी द्वारा परिचालित हेबो। चेन चोरी को रोकिया पाई एवं अभियुक्त को धरिया पाई सेमानकु 4 जण कनेस्टेबल सहायता करिवे।
ସେମାନେ କେବଳ ଲୁଟ୍ ମାମଲାରେ ନିୟୋଜିତ ହେବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ସହରରେ ଚୋରି ଏବଂ ଲୁଟ୍ ଭଳି ଅପରାଧିକ ଘଟଣାକୁ ସେମାନେ ଅତି ନିକଟରୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଦାସ କହିଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। 15ରୁ 2 ଦିନିଆ ଧର୍ମଘଟ, 4 ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବ୍ୟାଙ୍କ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଘରୋଇକରଣ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିରୋଧ କରି ସର୍ବଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ 2 ଦିନିଆ ଧର୍ମଘଟ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 15 ଓ 16 ତାରିଖ 2 ଦିନ ସର୍ବଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଧର୍ମଘଟ ହେବ। ଧର୍ମଘଟରେ ରାଜ୍ୟର 5500 ବ୍ୟାଙ୍କର 30,000 କର୍ମଚାରୀ ସାମିଲ ହେବେ। ଏନେଇ ଏଆଇବିଓସି ଓଡ଼ିଶା ଶାଖା ସଭାପତି ଦାମୋଦର ନନ୍ଦ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଏହି 2 ଦିନ ଧର୍ମଘଟ ଯୋଗୁଁ ଲଗାତାର 4 ଦିନ ଧରି ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ। କାରଣ ମାର୍ଚ୍ଚ 15 ସୋମବାର ଓ 16 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର ଧର୍ମଘଟ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବରୁ 13 ତାରିଖ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶନିବାର ଓ 14 ତାରିଖ ରବିବାର ଯୋଗୁଁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଛୁଟି ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଫଳରେ ଶନିବାର ଠାରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ 4 ଦିନ ଲଗାତାର ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ପରିବାରର ମହିଳା ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ମାସିକ 1500 ଟଙ୍କା। ତାମିଲନାଡୁର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଏଆଇଏଡିଏମକେ ନେତା ଇ ପଲାନିସ୍ୱାମୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଦଳ ପୁଣି ଥରେ କ୍ଷମତାକୁ ଫେରିଲେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ବର୍ଷକୁ 6ଟି ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ମାଗଣାରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ତା ସହିତ ପ୍ରତି ପରିବାରର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ମହିଳାଙ୍କୁ ମାସିକ 1500 ଟଙ୍କାର ଭତ୍ତା ଦିଆଯିବ। ପଲାନିସ୍ୱାମୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ ଅବସରରେ ସେହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ପରିବାର ଉପକୃତ ହେବେ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ସମାଜରେ ଆର୍ଥିକ ସମାନତା ଆସିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଏହି 2ଟି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ତାଙ୍କ ଦଳର ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାରରେ ସାମିଲ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ସେ ଏହି 2ଟି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଗୁଆ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦଳର ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାରରେ ଏଭଳି ଆହୁରି ଅନେକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରହିଛି। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଦଳର ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ଲିକ୍ ହୋଇଛି। ଡିଏମକେ ସୂଚନା ପାଇ ଆଗୁଆ ଏଭଳି ଘୋଷଣା କରି ପକାଇଥିଲା। ଡିଏମକେ ନେତା ଷ୍ଟାଲିନ ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ଦଳ କ୍ଷମତାକୁ ଫେରିଲେ ପ୍ରତି ପରିବାରର ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ମାସିକ 1000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ଆକାରରେ ଦିଆଯିବ। କମଲ ହାସନ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କି ଷ୍ଟାଲିନ ଏହି ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦଳର ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାରରୁ ଚୋରି କରିଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଓଜେଏସ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ। ଈର୍ଷିତା ରାଜ୍ୟ ଟପ। ଓଡ଼ିଶା ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ ଓପିଏସସି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଓଡ଼ିଶା ଜୁଡିସିଆଲ ସର୍ଭିସ ଓଜେଏସ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପରୀକ୍ଷାଫଳ ଆଜି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏଥର ମୋଟ 87 ପ୍ରାର୍ଥୀ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସିଭିଲ ଜଜ୍ ଭାବେ ପାଇବେ ନିଯୁକ୍ତି। କୃତକାର୍ଯ୍ୟ 47 ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟରୁ 30 ଜଣ ମହିଳା ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କୋଚିନ୍ଡାର ଈର୍ଷିତା କେଶରୱାନୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ର୍ୟାଙ୍କ ମିଳିଛି ଏବଂ ସେ ଓଜେଏସ ଟପର ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ସମ୍ବେଦନା ସମ୍ବିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ କୃଷ୍ଣା ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ର୍ୟାଙ୍କ ମିଳିଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଓପିଏସସି ୱେବସାଇଟ୍ ଲଗ୍ଇନ୍ କରି ଓଜେଏସ ପରୀକ୍ଷାଫଳ ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ ହେବେ ଉପକୃତ। କରୋନା ସଂକଟ ସମୟରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନ ଭୋଗୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିବା ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ଡିଏ ଏବଂ ଡିଆର ର 3ଟି କିସ୍ତି ଦେବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନ ଭୋଗୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିବା 3ଟି କିସ୍ତି ଉପରେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ଜୁଲାଇ 1, 2021ରୁ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଥିବା ଦରରେ ସେମାନଙ୍କୁ କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଉତ୍ତରରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁରାଗ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଯେ ମହାମାରୀର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ କରୋନା ସଂକଟ ସମୟରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା କିସ୍ତିରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 37,04,308 କୋଟି ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ଜାନୁଆରୀ 1, 2020, ଜୁଲାଇ 1, 2020 ଏବଂ ଜାନୁଆରୀ 1, 2021ରୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ 100% ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ଦିଆଯାଉଛି। ଏଥିରେ 4% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ଫଳରେ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ 21% ହେବ, ଯାହା 1 ଜୁଲାଇ 2021ରୁ ଲାଗୁ ହେବ। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ପୁଣି ହେବ ବିଧାୟକଙ୍କ କୋଭିଡ ପରୀକ୍ଷା। ରିପୋର୍ଟ ନେଗେଟିଭ ଆସିଲେ ମିଳିବ ପ୍ରବେଶ ଅନୁମତି। ପୁଣି ଥରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ହେବ କୋଭିଡ ପରୀକ୍ଷା। ଆସନ୍ତା ଶୁକ୍ରବାର ଠାରୁ ବିଧାନସଭା ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ଥରେ ବିଧାୟକ, ସୁରକ୍ଷକ, କର୍ମଚାରୀ, ଅଧିକାରୀ ଓ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କର କୋଭିଡ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ଏନେଇ ବାଚସ୍ପତି ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଓ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆଣ୍ଟିଜେନ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ସକାଳ 8:30ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ବିଧାୟକ, ସୁରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀ, ଅଧିକାରୀ ଓ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କର ନେଗେଟିଭ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଧାନସଭା ଆସିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିବ। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ବୃତ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଆସି ଶୈତାନଙ୍କ କବଳରେ ପଡ଼ିଗଲେ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ। ରାସ୍ତାରୁ ଉଠାଇ ନେଲେ ଜଙ୍ଗଲରେ
गण दुष्कर्म कले पुलिस कर्मचारी चारि दुर्बृत्त। छि जड़े आदिवासी नाबालिका सहित एमती किसी घटना घटी जहाँ सभ्य समाजर मुंड को तलकू कर 17 वर्ष नाबालिका गण दुष्कर्म होता अभियोग आसी। आ गण दुष्कर्म करिसेंती 4 अभियुक्त संतोष, रवि, सिलु और बबलू। आदिवासी नाबालिका जनक निज पुरुष बंधु सहित जाइथिले वृद्धि टंका आनिबा पई। टंका नहीं पुरुष बंधु घर को फेरिबा बेले 4 जन दुर्बृत्त सेमानक पीछा करथिले। बलांगीर खणी अंचल में नाबालिका एवं तांको पुरुष बंधु खाइबाकू अटकी गले। यार किछि समय परे